ಚಿಹ್ನೆ ತೆಗೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಕರು ಹಿಂದಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಆಂಧ್ರದ ಕಾಕಿನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಅಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿತ್ತು. ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇవన్నీ మాట్లాడితే సంస్కృతాన్ని తిడతారు, హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు, సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు. అన్ని దేశ భాషలే కదా. మన తమిళనాడులో తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి. డబ్బులేమో హిందీ నుంచి కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, బీహార్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, కానీ హిందీ మాకు వద్దంటే అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి బీహార్ నుంచి రావాలి, కానీ హిందీని ద్వేషిస్తానంటే ఎట్లా? ఇవన్నీ మారాలి కదా.